An ka foli bɛ maliyɛn cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen ka taa Mali kɔnɔ ka taga Mali kɔ kan a denkɛ n'a balimakɛ de don Dawuda Keyita Bamada point net sanfɛla la bi an n'an ba dɔ bɛ ɲɔgɔn bolo ale bɛna da don baro la baro min bɛ n'an bɛ don min na ko bi a dogolen tɛ mɔgɔ si la n'o de ye INA feereliko ye tout récemment an bɔra k'a mɛn ministre bɔra k'a confirmer k'a fɔ ko INA feerela bon INA feerela o ŋunukan kɔnɔna la bureau commencera ka caya n'o ye mankan ni fɛnw ye bon an ba min filɛ an kɛrɛfɛ nin ye olu bigoboli bila INA ko in na depuis lawale olu b'a ko la hali bi a b'a ko la ale bɛ fɛn fɛn dɔn INA ko in na an bɛna ɲininka a bɛ da don a bɛɛ la ka walawala ani a bɛ mun kalama a feereliko ni fɛnw na mais yan'a ka se o yɔrɔ ma a bɛ da don INA ko in yɛrɛ la olu yɛrɛ sera yen cogo di olu ye mun ni mun kɛ a b'olu fɔ an ɲɛna fɔlɔ ne b'a la. Nse somɔgɔw bɛ di denmisɛnninw bɛ di ne bɛ maliyɛn cɛ n'a muso ne bɛ bɛɛ lajɛlen fo tɔgɔ ni jamu fɔ ne tɔgɔ ye Mawa Kɔnɛ. Moi je suis sortante de l'INA ne bɔra INA de la depuis 83 ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ne ye INA fierté belebeleba ye Mali kɔnɔ mais maliyɛnw tɛ ne dɔn parce que ne de ye kɔrɔ wisiki dɔgɔ biyɛri kɛ mais maliyɛnw tɛ ne dɔn kɔrɔ wisiki dɔgɔ biyɛri Caco produikɛla Caco an hakili wala an denmisɛnninw Caco dimɔgɔba ɲɛ kelen ne de y'a kɛ mais maliyɛnw tɛ ne dɔn a ka kɔtɛ min bɛ kɛ k'aw ka biennale ouverture kɛ Bamakɔ ta ne de y'a kɛ 83 ne tilala tuguni ka Kayita kɛ Mopti ta u nana Kayita in de ta ka taa Sikaso ta kɛ ka tila ka taa fɛngɛ ta kɛ Mopti ta kɛ ka Sikaso ta kɛ donc mɔgɔ wɛrɛ de Segu ta dilan o dilanla ni carton ye donc n'i ye ne ye ne kɛra fɛn o fɛn ye ne kɛra INA de ye ne formé ne filɛ ne bɛ théâtre bɔ n bɛ dɔnkili da n bɛ peinture kɛ OMS kelen kelen filɛ nin ye INA Tomkɔrɔbugu a deuxième peinture ne ni Mamadi Jakite de y'a kɛ Tebaro lui aussi il est peintre moi j'étais dans le théâtre comme dans le théâtre national comme décoratrice mais comme décor tɛ sɔrɔ kuma bɛɛ an y'an dege théâtre bɔlaw fɛ an n'u bɛ théâtre bɔ ɲɔgɔn fɛ comme an bɛɛ ye kulu kelen ye INA ye fɛn dɔ ye hali bele maliyɛnw m'a faamuya fɛn t'aw bolo aw ka culture n'o y'aw ka dɔnko a n'aw ka seko ye o de y'aw ka fierté ye aw ka dɔnko a n'a ka seko o de y'aw ka jama n'a ka lulu n'a ka marijana ye kɔfɛ parce que dɔnkilidala si ma taa baarakɛla si ma taa k'a fɔ k'a bɔra INA la wali kelen k'a bɛ agriculture kɛ a ka INA kɛ a kana INA kɛ n'a sera kɔfɛ n'a m'o tɔgɔ ta o tɛ yen fɛn wɛrɛ t'aw bolo fɛn kelen pe min b'aw bolo sous région in yɛrɛ la INA ɲɔgɔn si tun tɛ yen Côte d'Ivoire INA jɔra ne ɲɛna o jɔra 83 parce que ne tilala INA la dɔrɔn ne taara Côte d'Ivoire ne ye san kelen de kɛ Côte d'Ivoire ne tun bɛ baara kɛ BCC de la standard u ye INA jɔli daminɛ min kɛ ne ko ni INA jɔra ne bɛ n ka demande ladon parce que j'étais la seule sortante de l'INA o y'a sɔrɔ Ivoiriyɛnw bɛ k'a ɲɛɲini ne hakili la n'o b'aw bolo yan anw ni minnu bɔra n'olu ye Nigériyɛnw ye anw ni Nigériyɛn wɔɔrɔw de ye INA kɛ ɲɔgɔn fɛ olu bɔra ils ont été ministres anw kɛra mun ye hali enseignant ɲɛnama an ka prime d'enseignant yɛrɛ u y'a tigɛ parce que n'i bɔra INA la tu es d'abord maître du second cycle mais o y'anw ka Musa Tarawele y'anw ka prime tigɛ k'a fɔ ko a bɛna prime nin tɔgɔ yɛlɛma ko prime nin bɛ to a nɔ na mais o tilala o ye prime nin tigɛ ni suma ko dugumajɛw n'aw ko k'aw b'o INA feere n'o INA feerela maliyɛnw k'i sigi k'o feere tɔ lajɛ n'a feerela maliyɛnw ɲɛna ne bɛ jigin u la dɛ hali ni sara n su bɛ jigin u la n su bɛ jigin u la dɛ parce que n'i y'a mɛn ko Mali dɔnko ni seko don dɛ sanuko m'aw se aw tɔgɔ bɛ fɔ sanuko la nka aw tɔgɔ ka dɔgɔ sanuko la sanu bɛ Mali la aw tɔgɔ ka dɔgɔ sanuko la mais dɔnko ni seko Mali tɔgɔ bɛ fɔ yen tubabuw bɛna tile ka recherche kɛ Mali la dɔnkiliko ni ko ɲaɲini na ne hakili la ni fɛn kelen min b'aw bolo fɛn tɔgɔmani kelen min b'aw bolo aw b'aw jija o la o kana tila o la ni Mali yɛrɛ tɛ
m'a ye yɔrɔ si Europe de ni wari t'i somɔgɔw bolo n'i tɛ faamaden ye i tɛ agriculture kɛ diɲɛ na parce que faamafɛn de don mɔ k'a ye fantandenw b'o kɛ Mali la tiɲɛ na o kan ka k'aw kunkɔrɔta ko ye a bɛ INA feere mun na INA nin bɛ bɛɛ arranger dis-moi pourquoi pour faire le théâtre i mago bɛ jama na pour faire la peinture i mago bɛ jama na parce que u b'a fɔ k'a ka kuruke rapide kɛ i mago bɛ jama la pour que ka foli kɛ u b'a fɔ kuma dɔ la ko catiribɔlaw ka bɔ ka taa foli kɛ kɛnɛma ni jama tɛ e bɛ taa foli kɛ min donc u bɛ taa ka taa foli kɛ kɛnɛma peinture a bɛ fɔ kuma dɔ la a b'a ka chevalier ta a bɛ don aw bɛ don suguba kɔnɔ ka taa esquisse ni fɛnw kɛ ka peinture kɛ ka bɔ an bɛ nin bɛɛ kɛ bon INA ye école dɔ ye c'est multifonctionnel don cogo jumɛn minnu bɛ ko dilan kɛ olu bɛ bɔ INA la minnu bɛ menuisier kɛ olu bɛ bɔ INA la golo dilanlaw bɛ bɔ INA la peinture bɛ bɔ INA la dɔnkilidalaw bɛ bɔ INA la nous sommes les maîtres du second cycle bɛ se ka baara kɛ nin bɛɛ la n'i ma dɔ kɛ i bɛ dɔ kɛ ala ma bɛɛ da ka bɛɛ kɛ bureaucrate ye ala ma bɛɛ da bɛɛ ka dɔ sɔrɔ gouvernement in na n'i bɔra INA la i bɛ se k'i débrouiller quand tu rentres par la grande porte et que tu sortes par la grande porte tu peux te faire quelque chose tu peux te construire quelque chose en tout cas Mali ka édifice bɛ fɛn dɔ apporter a la mais n'aw y'o feere n'aw y'a feere ko ka taa INA jɔ zone aéroportière la olu yɛrɛ ni ala cɛ u yɛrɛ k'u sigi k'u miiri dɔɔni zone aéroportière so yɛrɛ man ka jɔ yen le bruit de l'avion et le passage de l'avion ça dérange mais an y'a ye olu yɛrɛ bɛ ka zone aéroportière ci mais olu y'a ka justement ni kɔni ye ka INA ko dabila de parce que n'u ye denmisɛnninw nɛgɛ ta an bɛ taa zone aéroportière u bɛ taa so bɔlankatalen jɔ k'o yira k'a fɔ ko nin ka bon ni an ka yɔrɔ parce que u y'o de fɔ an ɲɛna k'a yɔrɔ ka bon siɲɛ 4 ni INA ye an mago t'o la o anw ka kulukulu nin dɛ anw mago b'o de la anw ka sɛ kulukulu in anw mago b'o de la parce que si minnu filɛ nin ye an ka sɛ kulukulu kan fɔlɔ i bɛ taa sɔrɔ dilanbaga si tɛ diɲɛ yɔrɔ bilen ces personnes n'existent plus o de b'a kɛ patrimoine ye gabakuru minnu kɛra k'a jɔ pierre minnu kɛlen don k'a jɔ tan o pierre ɲɔgɔn tɛ sɔrɔ bilen o banna pewu ni nin cira ka simanso jɔ a nɔ na o y'o bannen i bɛ ka tile la i bɛ ka y'an ka patrimoine bɛɛ feere mun bɛ Mali bolo n'i taara Dakarkaw ka patrimoine b'a nɔ na don o don u b'a ko k'a jɛ k'a peinture kura ye k'a rénover n taara Suisse j'ai fait 6 mois en Suisse 6 mois Suisse so kɔrɔ tɛ ci diɲɛ na n'i y'a ci i bɛ taa kaso la so kɔrɔ tɛ ci n'a bɛna bi u bɛ fɛn kɛ k'a dilan k'a redresser a nɔ na pour que a kana bi aw de b'a ta feere parce que aw mago bɛ simanso la c'est très grave Malien fɛn bɛɛ tɛ kɛ wari ye ka don mɔgɔ kɔnɔbara la sa mɔgɔ bɛ fɛn dɔw to yen mɔgɔw yɛrɛ k'o ye i yɛrɛ bonya kama ni ne donna Maliens tɛ ne dɔn les Maliens ne me connaissent pas ne ye Hanovre ne ye Mali représenté Hanovre mais ma taa dɛ parce que mɔgɔ wɛrɛ de nana fɔ ɲɛna k'a bɛ papier marché kɛ o tigi taara ne ka ouvrier le Mali a été premier a diplôme filɛ nin ye ministère du commerce et de la concurrence là c'est en marbre ça fait 1 mètre sur 1 mètre u k'o t'a di ne ma ko c'est pour le Mali ne ko n'o fana ne ka Mali jɔ cogo dɔ o kuma na ka attestation dilan ka di ne ma o ye attestation de dilan k'a di ne ma a ka 2002 14 ballon ouverture ne de y'a fɛngɛ dilan a marionnette dilan Qu'en 2002 il y avait 28 marionnettes sur la pelouse les antilopes les choses les crocodiles les papillons ne de y'a dilan mais hali Maliens tɛ ne dɔn ni ne ma bɔ ka kuma tan sinon ne u b'a fɔ passer journal la sa a fɔ journal la ne bɛ bɔ journal la kuma bɛɛ Maliens l'essor yɛrɛ bɛ na ka na interviewer radio Mali bɛ n ta ka interviewer kuma ni kuma mais les Maliens ne me connaissent même pas ni y'u yɛrɛ ɲininka u b'a fɔ ko kɔtɛ min bɛ dilan pour l'ouverture de la CAN ko cɛ de y'a dilan ne ko ni cɛ y'a dilan o ka ɲi kɛ Malien don komi ne n'o y'a dilan c'est pas grave
i y'a faamuya an tɛ fɛn ɲini an tɛ sanu ɲini an tɛ wari ɲini an ka ina a ka taa cogo la l'artiste a besoin de son public. Nous avons besoin de notre public. Nous avons besoin de ce marché-là. Nous avons besoin des gens de ce marché-là. Au moment où on kako beke minye inasa u ka tigi ka wari sika ama zona aéroportière mbe jola u ko nyi atigila fu u ko dama u kan ka école to anona école ni mbe boya betami fembe sugu école ni soro yam fembe école ni soro parce que folo école ni kunye beaux-arts di ni korke ba ke kumamna ni korke tirke ba ke kumamna c'était le beaux-arts. C'était le beaux-arts. A bolo de la kanake école artisanale. Kadla ka bola ka soroka ke inai. Minyere ni fere ne ta fere baka donde. Mais ale fa ali ni oni ina make flange beratu ni ngonche. Na lebe ina fere. Mo te diana tige fembe fere. War kadisa me kuma dula ibe mogo be femina o kada tobe. Parce que ni fenya ambese kanira. Ni tobu yere nana ba u ka repérer inadi. Ni tobu nana malla u ka repérer inadi. Bon ni repère voilà wena mufo. Le grand marché. C'est honteux. C'est vraiment honteux. Ne considère ni fembe fona karani ina ferili. Ne sigira ni fembe ka mbe miri fembe ma ka foko dondola ne be boni école bain kono ka boni école nyum bain kono ka boni école tokotigi ni kono ka boni école krobade nkoro ko obi feri. Fendo maluya kan mo soro de mo gote bugo ko dola ite nini ko dola ite korofo ko dola nga yere bi sigi kimiri mais ba yoroni firila depuis wakati jume jonde bu mundo wulu ko la wulu kala la woko maliko ni ye malien botola ye fen kalama o ya soro kera fokata o se adana o make obe mugo nyine nento dondala droka se kana chi o yo ko bani bima ko into sena de bi ko ma to sena anyere ta ala kuma don kuma be foko kabini fo alpha clé alpha de kumbe feka yoron firi ne yere mais yoron yere firi kunyo mundu be feka firi mundu jonde be mundo munna ate suko kono o tana fere ka ke butiku ka fenga ke aw deun kala ni wa butiku oluma mi famia nina. C'est des enfants venus de tous les coins, les pauvres enfants venus de tous les coins, de toutes les régions, de tous les cercles, de tous les arrondissements. Demsanu numbena, do bina hali shiorotu bulu. Beshi ina inkono, kuka école ke ina inkono ko ba, ka boka ke fenyi. O bekara anyana ina inkono. Ubina dairo bulu. Shumanako, ubu da terrasse sanfɛ k'u ka sunɔgɔ kɛ k'u ka leçon ta k'u da k'u ka sunɔgɔ kɛ dugu mana jɛ u b'u ɲɛ k'u ka seri mugana san walikele ka kini mugana san k'u ka école kɛ c'est des pauvres gens mobili ta ko kelen don n'a taara zone aéroportière la a ye denmisɛnninw tɔɔrɔ a y'u tɔɔrɔ dɛ parce que mɔgɔ tɛ se ka se zone aéroportière la ni taxi t'i bolo ni moto t'i bolo denmisɛnnin somɔgɔw bɛ se cogo di mɔgɔ minnu dɔw yɛrɛ bɛ hali jatigila t'u bolo dɔw bɛ yen dumuni yɛrɛ bɛɛ ye problème ni bolo olu bɛ se cogo di kana k'u bɛ mobili ta ko fila kɛ mobili ta ko fila ni saba kɛ taxi walikele ka mobili ta k'a fɔ k'u bɛ na o yɔrɔ la alors que ina filɛ nin n'i bɔra jelibugu la tako kelen don i bɔra lafiyabugu tako kelen don i bɔra ba kɔfɛ tako kelen don i mana bɔ kulukɔrɔ tako kelen don an kana ɲɔgɔn tɔɔrɔ u ka feereli ko in u k'o bɔ a ma u ka waritigi ka wari sigi a ma an y'o deli de koyi deli yɛrɛ de don. On mogo banka inala, on mogo ban. Les artistes ont besoin de leur nom. Les artistes ont besoin de leur lieu. Hali kuna sini. Avant-hier, balamusa ka commémoration tarake ina kono. Bon nak me zone aéroportière là, est-ce que vous t'accueillez? Tu t'accueilles. Anga fendo to isa, nyene joro do kato demsanu bolo. Barakero kato demsanu bolo parce que demsanu fleni. Ni ala ma bɛɛ da ka bɛɛ kɛ bureau kɔnɔ mɔgɔ ni mɔgɔ min n'i ma kunna ja bureau kɔnɔ i bɛ se ka na fɛn dɔ dege ina la i bɛ na bololabaara dege ina la i mana na bololabaara dege cogo o cogo n'i y'a kɛ k'a ɲa n'i y'a apprendre k'a ɲa i bɛ se ka dɔ k'i yɛrɛ ye diɲɛlatigɛ la k'i yɛrɛ balo k'i somɔgɔ balo i bɛ se ka hali muso furu k'i denw ni muso balo a la i bɛ se ka mɔgɔ yɛrɛ balo a la mais n'aw y'a feere dun denmisɛnninw bɛ mun apprendre
ni min ma kɛ bureaucrate o bɛ mun kɛ o bɛ kɛ fɛnɛya de ye o a bɛna tile ka te min ka soda la mais n'a taara INA la a bɛ se ka fɛn dɔ apprendre parce que bololabaara camanba de bɛ yen hali tissage bɛ yen gesedan a bɛ INA kɔnɔ daga dilan a bɛ INA kɔnɔ statuette dilan a bɛ INA kɔnɔ golo dilan a bɛ INA kɔnɔ designer ye mun ye fɛn kalanso tɛ yan n'i taara i bɛ se ka fɛn dɔ matogolo o bɛɛ bɛ INA kɔnɔ o mɔgɔw de bɛ bɔ ka taa bala fasigi la INA sortant de bɛ bɔ ka taa bala fasigi la a camanba de conservatoire n'i sera kalan dafa de don i bɛ min dɔn i bɛ t'o dafa i ye min ye diɲɛnatigɛ la INA b'o de dayɛlɛ i ye l'INA c'est l'ouverture pour les enfants l'INA c'est le bon chemin pour les enfants fo mɔgɔw k'o de faamuya fɛn bɛɛ tɛ feereta ye u k'u jija maliyɛn degelen don feereli la a mana diɲɛnatigɛ fɛn fɛn sɔrɔ a b'o feere a delilen don feereli la a ye nin feere a y'a bɔrɔtɔ komi Mali patrimoine tɔ bɛɛ feere la a ye INA to yen sa o ka to a cogo la denmisɛnninw ka kalan kɛ denmisɛnninw ka se ka na nɔgɔya la ka na kalan kɛ nɔgɔya la ka taa nɔgɔya la parce que n'u formena au moins u ka diɲɛnatigɛ bɛ se ka nɔgɔya u bolo. Ne ba o tɛmɛlen ka bɔ yen aw bɔra kalama k'a bɛna feere aw minnu bɛ baara kɛ a yɔrɔ kɔnɔna ninnu na yali a ye wulikajɔ dɔ kɛ a n'a ye faraɲɔgɔnkan dɔ kɛ yali minisiriso min ɲɛsinnen bɛ culture ma yali aw wulila ka s'olu ma aw ye mun de sɔrɔ ka fɔ aw ye. Ne komi kɔ tɛ ne fɛ ka taama ne ma taa dɛ ne kɔni ye kumana u y'a bila réseaux sociaux kan n ye kelen min fɔ ɲɛna n y'o kelen de fɔ u y'o bila réseaux sociaux kan o ye ne seko ye tɔw ye réunion kɛ ka rencontre kɛ ka kumaw kɛ i b'a dɔn ko Mali kuma kɔni faamaw tɛ artiste jate u yɛrɛ sɔrɔla u tɛ an jate dɔwɛrɛ fatɔ ninnu de kumana fatɔw de kumana les artistes sont des fous ce ne sont pas des fous ce que nous voyons les autres ne voient pas artiste bɛ ko dɔ kɛ artiste bɛ se ka parler modèle dɔ kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ gansan y'a kɛ u b'a fɔ ko fa b'i la fa tɛ an ka yeta ni tɔw ta tɛ kelen ye tɔw bɛ kɛlɛ kɛ min na anw tɛ kɛlɛ k'o la mais nin kɛlɛ kelen an tɛ dɔwɛrɛ dɔn dɛ an fana bɛ nin kɛ fɔ k'an bolo d'a tɔ kan min ye yɔrɔ sa fo a tigi k'a fɔ k'a nimisara a ka yɔrɔ sanni na mɔgɔ tɛ ɲɛ bɔ fɛn bɛɛ fɛ aw b'a san mun na k'a kɛ commerce kɛyɔrɔ ye parce que a donna sugu kɔnɔ a donna sugu kɔnɔ o t'anw ka sira ye o sugu nana ka na nin sɔrɔ nin yɔrɔ in na nin tun bɛ yen don min na a y'a sɔrɔ sugu tɛ yen o sugu de nana ka na INA sɔrɔ yen i y'a faamuya sugu nana ka na INA sɔrɔ yen bon i ɲɛ b'o sugu kelen in na o jama kelen dɛ INA ekɔlidenw besonnen don nin jama in de la pour que u ka se k'u ka baara kɛ pour que u ka se ka baara ɲɛnama kɛ u ka baara ɲɛnama bɛ kɛ sugu kɔnɔna de la bigoma ko in feereli ko to senna dɛ kabini Alpha Clé donc bila ko tɛ a ma ɲɛ sɔrɔ de a ma ɲɛ sɔrɔ de Alpha fɔlɔ de ye an ka sokɔrɔw feere alors que sokɔrɔw tɛ feere o bon sisan a mana fɔ ko Mali colonisera maison coloniale bɛ min Alpha de y'a daminɛ Alpha de y'a feereli daminɛ i y'a faamuya alors que il a été le ministre de la culture dans le temps c'est honteux n y'o de f'i ɲɛna ko mɔgɔ i tɛ bugɔ ko dɔ la i tɛ nɛni ko dɔ la i tɛ kɔrɔfɔ ko dɔ la nka i yɛrɛ b'i sigi b'i miiri n'a fɔra ko ni anw ka ministre couture fɔlɔ de ye fɛnkɔrɔ feere daminɛ ka na se tɔw b'a fɔ ko bɔɲanga tɛmɛ kɛ min ye nin feere ale ba de y'a sɔrɔ k'a ɲa anw tɔw buruna ka bɔ an ba kɔnɔ de o de kama ale kelen bɛna mɔgɔ miliyɔn caman kungo tiɲɛ parce que ale mago b'a la k'a kɛ butigi ye k'a kɛ a mago b'a la k'a yɔrɔ feere k'a kɛ butigi ye k'a wari bila a posi kɔnɔ o tuma denmisɛnnin tɔ minnu bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na kalan in degi olu b'a kɛ cogo jumɛn na ale de ba y'a wolo an tɔw binna ka bɔ an ba kɔnɔ. Maliyɛnw aw yɛrɛ bɔra k'an bamuso ka kumakanw mɛn a ye donna histoire min bɛɛ la k'a ɲɛfɔ depuis olu bɛ depuis l'année 80 quelque u bɛ yen u ye fɛn camanw kɛ u y'a yir'an na k'a fɔ denmisɛnninw ka baarakɛyɔrɔ de ye an denw de bɛ taga kalan fɛnw bɛɛ bɛ k'o yɔrɔ in na o n'a fɔra ko bi ale bɛ kuma min b'a tulo la k'o ye duguci kuma de o de ye ko ka INA feere ko INA feereli a tɛ bɛn o ma bi a tɛ bɛn o ma sini n'u bɛ min kɔni kɛ u k'o kɛ INA kana b'olu bolo
Malaw yɛrɛ bɔra ka kuma ninnu fɛnw mɛn a ko mɔgɔ caman t'ale don n'i y'a ta k'a lajɛ a ye ko caman de kɛ an hakili kɔni bɛ min na an denmisɛnninama a y'o fɔ kuma daminɛ kɔrɔ n'o tun ye caco produit mun na olu kulonkɛfɛn ninnu ye an yɛrɛ an tun bɛ kuyɛlɛw la kosɛbɛ a y'olu kɛ mais an tun t'a dɔn ani ni biɲɛ fɛn bɛ kɛ u bɛ kɔtɔba fɛn fɛnɛ bɔ a ko ale de y'o fɛnɛ kɛ mais mɔgɔ caman t'a dɔn ko dɔw y'a miiri ko mɔgɔ wɛrɛ de kɛ mais ale de y'olu bɛɛ kɛ n'an m'a fili n'a hakili fɛnɛ b'a la Seko Bɔrɛ n'o ye Guima National ka cɛtiri ye Guima bɛ min ka sogo ta k'a dun fa ko ni su kɛra sogo bɛ kɛ fila ye Guima ka sogotigi de don ne ba kumakan laban jumɛn b'i bolo ka lase mɔgɔ ma ani Guima ka sogo tɔ bɛ cogo di Guima ka sogo bɛ kan don o don ni ne ni Guima ye ɲɔgɔn ye ni ne ko a ma Guima aya i ye n ka sogo ɲimi dɛ i t'a lajɛ k'i miiri Guima bɛ 1000 bɔ ka di ne ma don o don ne kɔni b'ale ka 1000 ka sa o sogo kɔni tɛ ban ɲiminaw o de ye Ala sago sago ne kɔni bɛ min ɲini maliyɛnw fɛ maliyɛn cɛ n'a muso denmisɛnnin ani mɔgɔkɔrɔba j'appelle tout le monde n ye bɛɛ wele j'interpelle tout le monde min bɛ se min na o k'a kɛ Ina ko la dɛ Ina ka to a nɔ na min bɛ se tɛgɛrɛ fɔ la o ka taa n bandaw fɛ o min bɛ se dɔnkilida la ka taa n bandaw fɛ o min bɛ se kuma yɛrɛ la o bɛɛ ka taa feerelikɛla ka feere ka bɔrɔtɔ a ka wari ka segin a ma denmisɛnninw k'u ka kalan kɛ denmisɛnninw k'u ka connaissance denmisɛnninw k'o ɲini k'o bila en jeu parce que Ala ma bɛɛ dan ka bɛɛ kɛ ministre ye Ala ma bɛɛ dan ka bɛɛ kɛ président ye Ala yɛrɛ ma bɛɛ dan ka bɛɛ kɛ directeur ye ni min bɛ se ka bololabaara kɛ i n'i débrouiller n'i bɛ se ka dɔnkili da i n'i débrouiller n'i bɛ se ka daga dilan yɛrɛ fana kɛ i n'i débrouiller nin bɛɛ bɛ kɛ Ina in kɔnɔ n'i bɛ se ka ko yɛrɛ dilan i na ko dilan ka don mɔgɔw ka soda la o tuma na ne b'a ɲini aw fɛ n b'a ɲini cɛ ani muso k'a ɲini bandaw yɛrɛ fɛ koyi k'a ɲini transition fɛ delili yɛrɛ de don kɛlɛ tɛ woyɔ tɛ fanga de bɛ aw la bi aw de bɛ se k'a kuma fɔ bi aw de bɛ se k'a fɔ k'a s'a dan na bi Ina tɛ feere min kɔ a kuma tɛ fɔ min kɔ nin ka k'a fɔlɔ n'a laban ye aw de bɛ se k'o fu siri a dan na bi a y'a siri a dan na anw ye fantandenw de ye Ala kɔni ye an garisɛgɛ kɛ ari ye an ye ari sɔrɔ n'i taara Europe ni wari t'i kun n'i tɛ faamaden n'i tɛ waritigi ye i tɛ se ka hali piano fɔ parce que o bɛɛ kuru bɛ sara nka Ala y'anw kunnaja an bɛ taa degi dɔɔnin bɛ da an ma wa an bɛ encourager o tuma na a y'a denw encourager mɔgɔ kelen min nana k'a bɛ bɛɛ dahirimɛ tiɲɛ a y'o ka wari segin a ma parce que nin ye tiɲɛnikɛla de ye min y'a feere a ma o ye tiɲɛnikɛla ye min y'a san o ye tiɲɛnikɛla ye parce que min y'a san o b'a dɔn ko yɔrɔ san ta tɛ min y'a feere fana o b'a dɔn ko yɔrɔ feere ta tɛ o b'a dɔn k'a fɔ ko Mali tɔgɔ de b'a ka patrimoine i yɛrɛ ka t'i jɔ fɔlɔ i ka Ina yɛrɛ filɛ fɔlɔ dessin min dama b'a kan est-ce que o mulu tɔ bɛ yen o mulu tɔ tɛ yen o mɔgɔ tɔ tɛ diɲɛ na bilen wa o bɔgɔ yɛrɛ bɔgɔ min kɛra ka Ina dilan o bɔgɔ tɔ tɛ yen bilen fɛn dɔw bɛ yen an kan'o kɛ feereko ye sa a y'o kɛ tɔgɔ yɛrɛ kama a fɔra ko sanu bɛ Mali la jama bɛ Mali la kérosène bɛ Mali la gaz bɛ Mali la fɛn bɛɛ bɛ Mali la est-ce que Mali bɛ se k'o exploiter wa mais aw bɛ k'a ka artiste exploiter artiste si ma bɔ ka taa kɔfɛ Mali la ka taa baara kɛ Mali kɔfɛ n'a ni tɔgɔ ma na les artistes sont les ambassadeurs les premiers ambassadeurs du Mali aw ka hakili to o yɔrɔ la o yɔrɔ bonya kama o yɔrɔ karama kama aw kan ka artiste ka fɛn kɛrɛnkɛrɛnni mais malien yɛrɛ ma artiste jati mɔgɔ lankolon kɔ ni fɛn fɛn fɔra ko mɔgɔ lankolon alors que artiste de bɛ mɔgɔ don bolo la artiste de bɛ mɔgɔ bɔ bolo la n'i ye hali Musa Tarawele binnen artiste de y'a bin u ye wari de kɛ k'a bin mais a yɛrɛ tun bɛ yen a catiri bɔ la a y'a lajɛ a yɛlɛla f'a ye tɛgɛrɛ fɔ mais n'a tun b'a kɔrɔ da don na bɛɛ Usumani So n'a ka jama tun bɛ si a don na kaso bon na parce que an taatɔ la u ko an bɛɛ k'an ka birifini t'an bolo ko ka taa kaso bon na artiste de bɛ mɔgɔ dɛmɛ i kungo la k'a sɔrɔ a ma bugɔli kɛ a ma nɛni kɛ artiste bɛ baara kɛ artiste filɛ cinéaste filɛ journaliste filɛ nin bɛɛ ye Ina sɔrɔtanw ye hali a ka polisi n'a ka gendarme garde minnu filɛ garde minnu bɛ musique kɛ ten
a caman bɛ na ka na papier ɲini INA la u bɛ na ka na formation kɛ pour chercher des diplômes sur la musique bon ne hakili la k'a fɔ ala y'a da u ma surasi bɛ former civil bɛ former ala y'a da u dama ma u bɛ se ka a lajɛ u kana INA feere u ka INA to denmisɛnninw bolo u ka n'u former u ka baara kɛ baarakɛyɔrɔ de don hali n'i ma se ka dɔ wɛrɛ sɔrɔ n'i bɛ se k'i yɛrɛ balo o ye dɔ ye fɔlɔ o bɛ dɔ bɔ zo na o bɛ dɔ bɔ fana ni nangaraba ni sunguruba ni capuru cakɛlaw la o tuma na u ka denmisɛnninw to k'u ka baara kɛ o tuma na bɛɛ ka wuli k'i jɔ ne bɛ bɛɛ wele bɛɛ k'i jɔ INA ko la a kana feere min y'a san n'a y'a fɔ k'a tɛ jɛ a ka wari kɔ a ye zone aéroportière min jɔ a y'o d'a ma fu a k'o ta gratuitement an yɛrɛ jɛn'a kɔ a ka to n'o ye yɛrɛ fasi a k'an ka INA to an ye ala sago sago. Ok ni ce ne ba an ka mɔgɔ tun bɛ kuma la a da don ko na ka walawala a ko bi ale bɛ wuli ma k'a da transition fanga ye n'o ye Badaw ye n'o ye Asimi Goyita ye a n'a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen ko bi fanga b'o olu de la bi olu de bɛ se ka nin ko in u bɛ se ka résoudre k'a problème ko ban a fili ko kuma yɛrɛ k'olu tɛ fɛ k'a n'u tulo la a fanga b'olu de la bi a bɛ delili kɛ hali bi maliyɛnw bɛɛ lajɛlen a ye bɔ ka fara o kan INA ko in ye bɛɛ kungo de bɛɛ den bɛ se ka taa baara ka yɔrɔ la bɛɛ den bɛ se ka taa kalan ka yɔrɔ la maliyɛnw ni tun ye an ka bi kuma ye a n'an ba donc assalamu alaikum maliyɛnw hali bi an b'a la kibaruya d'aw tulo kan k'a fɔ nin an ye INA yɛrɛ kɔnɔna la n'o ye Institut national des arts kibaruya dara bɛɛ lajɛlen tulo la n'o ye CNT mɔgɔw ka interpellation ye ni ministre bɔra k'a confirmer k'a fɔ ko INA k'a feerela an kɔni an wulila ka na se INA yɛrɛ kɔnɔna la mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ dugukɔnɔmɔgɔ minnu bɛ yen n'olu b'a ko n'a kun n'a ɲɛ dɔn an bɛna ɲininkali sɛmɛw la kun min na a feerela o b'a kɔnɔ ani mun de la u ye nin fɛn in feere a feerela wagati jumɛn a sanna wagati jumɛn mɔgɔ min y'a feere ani mɔgɔ min y'a san an bɛ ɲininkali k'o kɔnɔnaw la ani INA yɛrɛ lahala bɛ cogo di an bɛ don min na ko bi an balimakɛ caman b'an bolokɔrɔ an bɛ n'olu ɲininka u b'u da la ka walawala ani aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna olu fa ɲɔgɔn. Salamu alaikum ani ce ani baraji an b'aw yɛrɛ fo k'aw barikada puisque ka yala journaliste ka na ɲininkali kɛ fɔ a sun kɔrɔ o ye tiɲɛ dɔ yiratɔ ye adamadenw na donc an bɛ maliyɛn bɛɛ fo an bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen fo aw yɛrɛ ka baara an b'aw fo aw ka baara la d'accord tɔgɔ ni jamu fɔ an ye fɔlɔ. ne tɔgɔ Daman Jawara. Daman Jawara komi an yɛrɛ y'a mɛn ko min bɛ dugu kɔnɔ a dogolen tɛ mɔgɔ si la bilen n'o de ye k'a fɔ ko INA an bɛ yɔrɔ min na ko bi k'a feerela n'i y'a ye CNT mɔgɔw olu ye ministre interpellé ministre yɛrɛ y'a confirmé yali aw minnu bɛ yan bi aw bɛ se ka mun de sɔrɔ yɔrɔ feereli ko in kan aw tun b'a kalama wa a ko kɛra cogo di. bon a ŋunuŋunu kan de tun bɛ yan a yɔrɔ dɔw yɛrɛ yirala an na zone aéroportière la ko INA kura bɛ ka dilan yen yɛlɛko ko de don quoi et puis lagosi koba puisque emblème minnu filɛ nin ye INA yɛrɛ fɛnw na i b'a ye INA emblème sugubulon emblème marché rouge et puis galerie mun filɛ nin INA la mɔgɔkɔrɔbaw ɲumanna ko nin de galerie fɔlɔ ye Mali la i b'o yɔrɔ sugu feere cogoya di tubabuw bɛ ka na diɲɛ don o don ka na INA emblème photo ta ka fɛn bɛɛ photo ta donc olu b'a photo ta u bɛ taa garder don donc n'u ye nin ci k'u b'a kɛ sugu ye olu bɛ tila ka na nin photo feere anw ma et puis fɛn dɔ bɛ yen o ye jumɛn ye c'est-à-dire fanga kɔrɔ fanga kuraw anw bɛ CNT yɛrɛ mɔgɔw fo quoi mɔgɔ minnu ye nin ko lawuli ka nin tiɲɛ woloma k'a yira adamadenw na donc Mulayi Keyita ale yɛrɛ ye INA kɛ kuma ye INA kɛ bon mɔgɔba caman bɔra INA la n'a fɔra ko nin bɛna ta ko o don feere kadara kɔnɔ maloya la ko don quoi fɛn bɛɛ tɛ sugu ye an danbe ye INA yɛrɛ ye quoi INA bɔra commune D de la c'est-à-dire k'a don yan ka artisanat don yan donc olu ko filɛ nin ye ninnu bɛ taa ɲɔgɔn fɛ de INA ni artisanat an y'a mɛn fɛnɛ ko artisanat bɛ ka feere bon INA ta in kɛra tiɲɛ ye bon mɔgɔ t'i sigi ka ninnu lajɛ bilen i y'a faamu donc n bɛ mun da kuma kan Mali autorité n'o ye transition ye sisan ne yɛrɛ kɔni ne nisɔndiyara CNT kɔrɔ puisque ni feereliko kuma a fɔra dɔrɔn u ye interpellation kɛ ka ministre yɛrɛ sigi a kuma la ministre yɛrɛ a muso in tɔgɔ ye di madame
un ministre de la culture Alpha Omar Konare denmuso in donc a yɛrɛ ko tiɲɛ don wa a ye tiɲɛ mun fɛnɛ bange o diyara n ye quoi puisque fɛn caman de bɛ yen a bɛ feere i tɛ bɔ a kalama fo a feerelen a cilen k'a bɛna jɔ surɔ denmisɛnninw nana mankan wuli fan bɛɛ yan o ye confirmation dɔw d'an ma mɔgɔ dɔw da b'a kuma la mɔgɔ min da b'a la mɔgɔ min da t'a la bɛɛ dusu kasilen don nin ko la donc wulikajɔ mun bɛna kɛ n b'a dɔn n'u ko k'u bɛna yan ci diɲɛ don o don a bɛ kɛ mankanba de ye donc an b'a fɔ transition ye yanni u ka wuli u ka ɲɛɲini nin ko la joona parce que ina ekɔliden dɔw bɛ Kati ka bɔ Kati ka na ina la o distance ka jan ko olu ka bɔ Kati ko ka taa zone aéroportière la a b'u ka kalan don fɛn dɔ la dɛ. donc n y'a faamu u bɛ fɛ k'a fɔ u bɛna yan ci ka yɔrɔ de d'aw ma zone aéroportière la fo zone aéroportière la. mais k'u bɛ ka yen fɛnɛ ci. bon u bɛ ka yen ci bon e yɛrɛ e m'o kuma fɔ sisan bon ina bɛ to yaala la dugu kɔnɔ ten yan ina bɔ mobile don wa yɔrɔ yɛrɛ y'o faamu k'u bɛ ka yɔrɔ ci yɔrɔ in n'u u ye yen fɛnɛ ci ina mɔgɔ bɛ taa min taayɔrɔ b'u la wa donc anw jeunesse de ye ina jigi ye anw ye Mali jigi ye commune D bɛɛ tɔgɔ la i komi a jeunes bɔra bɛn tɛ dɔw ni ɲɔgɔn cɛ bɛn bɛ dɔw ni ɲɔgɔn cɛ mais ina ko in ye commune D bɛɛ kungo de ye hali sisan ni mariage bɛ kɛ mɔgɔw bɛ ina surveillant de wele an bɛna an sigi yan k'an ka fɛnw kɛ puisque commune D sugu y'a dun ka ban sigiyɔrɔ yɛrɛ tɛ mɔgɔ bolo fan si yɔrɔnin minnu bɛ yen ko mɔgɔw bɛna lɛzi ta yen u ka pɛni ta yen u ka teni wuli i m'anw ye te wuli la bon nin ko ninnu est ce que ni sugu donna nin na a tɔ tɛ tiɲɛ wa bon mɔgɔw jo don ka wuli quoi et puis bɛɛ wulilen don bɛɛ dusu kasilen don u y'a dɔn u m'a dɔn u ka ko ɲɛɲini joona yan'a ka taa ka mɔgɔw bolo dan. o tɛmɛlen ka bɔ yen komi fɔli kɛra kan ka ban k'a confirmer la ministre y'a confirmer ko yɔrɔ in filɛ yali minnu yɛrɛ bɛ sena kɔnɔ n'aw minnu yɛrɛ bɛ yen est ce que a ye wuli ka jɔ kɛ ka wuli ka se ministre ma a ko la a ye faraɲɔgɔnkan dɔ kɛ a ko la. Mali ko hali ni wulila ka s'u ma u b'u dogo aw la quoi mais ko ye fɛn min ye jeunesse wulila cɛkɔrɔbaw olu bɛ jeunesse kɔkɔrɔ dɛ i y'a faamu i na ko in digilen don bɛɛ de la bon commune D yɛrɛ yɔrɔ caman de tigɛra k'a feere a bɛɛ bɛ wuli nin fɛ puisque bozola tigɛra jama yɔrɔ la gendarme fluvial bɛɛ tun bɛ bozola fɛ ani CICB kelen u y'olu tigɛ ka quartier dɔ dilan ala ma mɛn ko quartier commercial donc ni nin wulila jeunes pɛrɛlen don u b'a bɛɛ réclamer dɛ a bɛɛ bɛ segin a ma donc an kɔni bɛ mun f'u ye i na ko la mɔgɔw dalama de don Nbadaw ni Hashim ni Surasi tɔw k'a lajɛ dugu in bɛ suma cogoya min na u k'o ɲɛɲini anw yɛrɛ toujours apaisement de ka d'anw ye mais n'a nana don nin ko la apaisement tɛ yen dɛ a bɛ kɛ dugu wuli ye dɛ d'accord ne ka kumakan laban ye mun ye n bɛ bɛɛ fo c'est à dire dimi tɛ mais lajɛli ka kɛ Maliko la quoi Maliko la n'u bɛ fɛn fɛn kɛ u k'a sɛnsɛn kuma bɛɛ Mali yɔrɔ caman de feerela nin cogoya la sugu bɛɛ a tɔgɔ bɛ taa gouvernement ka yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen u y'a bɛɛ feere bon gouvernement ta tɛ maliyɛnw yɛrɛ ta don quoi n'u bɛ mun feere u k'a lajɛ n'a ni feereli ka kan olu la a bɛ se ka ɲa u bɛ taa feere mɔgɔ kelen ma ou bien mɔgɔ fila ou bien commerçant dɔ ma o b'a ci ka k'a diyaɲɛta i b'a sɔrɔ dɔ ka sous couvert don u k'olu dabila Maliko la quoi Maliko la n'i y'a ye mɔgɔw ti yafa ɲɔgɔn ma kow bɛ ka caya harankini bɛ ka caya foyi tɛ ninnu kɔ mɔgɔ kelen ta tɛ Mali ye quoi bɛɛ de ta ye Mali ye. ok n kun y'i labila i ka kumakan laban mais yɔrɔnin dɔ bɛ na n b'o ɲininkali k'i la est ce que aw b'a dɔn mɔgɔ min ye yɔrɔ in feere ani jɔn yɔrɔ in san. bon o tigi de bɛ ka ɲini an fɛ halisa. n'a fira i bɛ ka taa nin kɔnɔna la sa. o ko k'a feerela 2021 o ye i bɛ ka temps kɔnɔla ye quoi 2020 ani 21 donc bon anw tɛ ɲɛɲini k'a la quoi a feerela cogoya min na o b'u ma mais tu kɔni fɛ n'u kɔni nana yan k'u bɛ sibiri ɲɛ kelen ta nin na a ko bɛ ka baara ye yan dɛ ayiwa o kɔni ye n ka ci ye. ok merci beaucoup. Maliyɛnw an b'a ladɔnniya hali bi k'a fɔ aw ye nin ye ina kɔnɔna la an bɛ ka yɔrɔ dɔw filɛ nin statut caman bɛ yen nɔ
voilà ni mangalaniya kono c'est à dire an ka makɔrɔ n'an ka fɛnkɔrɔ minnu tun bɛ yen olu exemplaires de bɛ yan an ka culture n'an ka fɛnw o kalanso belebele de yan ye Mali culture ninnu caman bɛ yen u la si latunda u yɛrɛ ka fɔ la a tɔ ye artisanat min y'an bolo ani INA voilà o yɛrɛ ɲɛ b'a la maliyɛnw o da fana donna olu feereko ko de la o de kuma bɛ sen na bi maliyɛnw an yɛrɛ kɔni an filɛ INA kɔnɔna la an bɛ ka yalakala an bɛ ka mɔgɔw ɲininka u hakilinata ye mun ye kun jumɛn na yɔrɔ in feerela caman y'a jira k'a fɔ mɔgɔ min ye yɔrɔnin feere olu t'o dɔn mais yɔrɔ kɔni feerela ka sɔrɔ i bɛ ka taa wagati de la maliyɛnw an ye INA kɔnɔna de la. Bonsoir, Kodi Basila. Alhamdulillah. C'est toi, Djamou. Bon, ne tɔgɔ Habib Kanute. Habib Kanute. An y'a mɛn k'a fɔ ko a bɛ INA kɔnɔna la yan ko INA k'a feerela n'o ye Institut national des arts ye aw bɛna kalanso k'a kɔnɔ a bɛna pratique k'a kɔnɔ ne ye baara dege ni fɛn caman caman ye an kɔni an bɛ don min na ko bi ministre interpellé le CNT mɔgɔw fɛ n'o ye wasabulo ye o y'a jira k'a fɔ ko yɔrɔ in feerela aw kɔni aw bɛ yan bi aw hakilinata ye mun de ko in na. D'accord, problème t'a la o kuma o diyara n ye n b'i yɛrɛ fo ani ka cameraman Bamada.net sanfɛ. Bamada.net. D'accord. Bon ne yɛrɛ INA école kɔrɔ ye je suis un professeur de musique mais ne INA école kɔrɔ ye ne tilala INA la a mɛnna aw y'a kuma mɛn cogo min an yɛrɛ y'a kuma mɛn ten de mais fɛn min kɔni y'a feereli ko ye ne tɛ kuma ni mɔgɔ wɛrɛ ye dɛ parce que hadamaden n'i bɛ kuma i bɛ kuma n'i yɛrɛ ka hakilina de tɛ kuma ni minisiri ta ye tɛ kuma ni ekɔlidenw ta ye tɛ kuma ni professeurs ta ye ne bɛ kuma ni n yɛrɛ ka faamuya de n b'a faamu n'o ye mɔgɔ min diya o de don n'o ma mɔgɔ min diya o ye ne ka faamu de INA ninnu tɛ ekɔliso dɔrɔn ye quoi INA ninnu ye patrimoine culturel de quoi i m'a faamu patrimoine culturel de don a tɛ kalanso dɔrɔn tɛ quoi mɔgɔw kalanna INA la INA ye mɔgɔw kalan a ka ca ni san 50 ye a ka ca ni san 60 ye mɔgɔw ye kalan kɛ ka tɛmɛ yan kuma bɛ an minnu tilala k'a bɛ san 10 ni fɛn an ta ka dɔgɔ a ko la quoi i bɛ Mali artiste ba fɛn fɛn dɔn mɔgɔ fɛn fɛn bɛ comédie kɛ n'o ye théâtre astafurula comédie ni théâtre tɛ kelen ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ théâtre kɛ i m'a faamu mɔgɔ fɛn fɛn bɛ musique kɛ mɔgɔ fɛn fɛn animation kɛ mɔgɔ fɛn fɛn art plastique kɛ mɔgɔ fɛn fɛn je ne sais pas art dɔ in tɔgɔ filɛ ne ka ban kɔnɔ a cadre ba fɛn fɛn a n'a référence bɛɛ a bɛɛ presque a majorité bɛɛ bɔra INA de la bon n'u ye INA feere sisan olu y'a kɛ olu y'u ka fɛnw kɛ olu ye INA kɛ olu y'a bila anw ɲɛ anw nan'a kɛ donc n'u y'a feere an bɛna mun bila an denw ɲɛ sisan ne ka sɔrɔ kɔni ko tiɲɛ y'a feereli ko ye vraiment ne fɛla tɛ quoi i m'a faamu yɔrɔ dɔrɔn tɛ quoi k'a fɔ ko yɔrɔ dɔgɔya ou bien fɛn wɛrɛ quoi INA ninnu ka kan ka garder de quoi a bɛ komi n'i taara sisan k'i bɛ taa Tombouctou mausolée dɔ ou bien Tombouctou patrimoine culturel dɔ ta sisan ko k'a déménager ko ka taa bila dugu kɔfɛla la sansi t'a la tuguni bon INA ninnu bɛ ten de tuguni quoi ekɔliso dɔrɔn tɛ quoi ne ka sɔrɔ tiɲɛ y'a feereli ye mɔgɔ minnu y'a feere ne ka welewele b'u ma u k'a essayer n'u bɛ se ka segin kɔ u k'a segin kɔ i m'a faamu INA ye patrimoine culturel de ye u ka INA ninnu to an bolo quoi INA ninnu y'an ka référence ne yɛrɛ filɛ ne tilala INA la mɛnna i m'a faamu je suis dans la fonction publique mais ne bɔra hali n ka baarayɔrɔ la ne bɛna sigi INA de la INA bɛ mɔgɔ min former dan t'a la quoi a bɛ mɔgɔ minnu former classe kɔnɔ a n'a bɛ mɔgɔ minnu former ka sɔrɔ u tɛ classe kɔnɔ dan t'a la mɔgɔw bɛ na formation kɛ INA la ka sɔrɔ INA ekɔlidenw yɛrɛ tɛ u ma concours kɛ ka na INA la i m'a faamu INA adhérents tɛ foyi foyi INA bɛ mɔgɔ min former c'est trop bon o bɛɛ hali k'a da accès ni fɛnw ma a ka surun mɔgɔ caman na bon ala k'an kisi ne ka sɔrɔ k'u ye feere ko fɔ ko tiɲɛ don n'u y'a la déménager u bɛna taa n'a ye yɔrɔ jumɛn i m'a faamu donc o fana bɛɛ ye problème ni fɛnw de donc INA nafa tɛ se ka fɔ ka ban a nafa ka ca quoi fɛn baden de bɛ kɛ INA kɔnɔ hali k'a da artisanat ninnu ni fɛn minnu b'an kɛrɛfɛ artisanat kaw ni fɛnw u bɛna fɛn caman kɛ INA kɔnɔna ni fɛnw na hali tɛmɛbaga INA yirisun de bɛɛ b'a nafa sɔrɔ hali tɛmɛbaga gansan i bɛ nafa nin sɔrɔ INA la hali n'i nana k'i bɛna don suguba la ka bɔ i bɛ nafa sɔrɔ INA la o t'a art ko dɔrɔn ye quoi bon n'a nana don a art ko fana kɔnɔ o fana ye ko wɛrɛ de donc ne ka kuma bɛ yɔrɔ min ne ka laɲini bɛ yɔrɔ min n bɛ ka n k'o de fɔ ne tɛ kuma ni mɔgɔ hakilina n bɛ kuma ni n yɛrɛ hakilina de et puis n m'a fɔ n ko tiɲɛ don n'u y'a kɛ ne ka sɔrɔ tiɲɛ don
u ka sigi kɔ quoi vraiment o de bɛ diya ne kɔni quoi ina ninnu to an bolo quoi voilà o ye ne ka laɲini ye. mais aw kelen k'a mɛn ko yɔrɔ in k'a feerela yali a ye wulikajɔ dɔ kɛ ou bien a bɛna fara ɲɔgɔnkan dɔ kɛ pour que ka wuli ka se Mali faamaw ma u bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ cogo min na ko in kana se ka lawaleya est ce que a ye wulikajɔ dɔw kɛ fɔlɔ. Bon, jusqu'à présent, au moment où nous sommes, n tɛ k'a fɔ ko mɔgɔ wulila k'a bɛ kan ka wulikajɔ kɛ ou bien mɔgɔ wulila ko association dɔ ou bien fɛn dɔ i n'a sortant dɔw ka fara ɲɔgɔn kan ka mouvement dɔ kɛ ou bien association culturelle wɛrɛ ka wuli ka mouvement dɔ kɛ n t'a kalama mais n'o bɔra kalama n bɛ don a la parce que fɛn min don a man di ne kɔni a man di ne ye quoi personnellement a man di ne ye bon ne fɛn min man di ye n'i ye mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ k'a man di o tigi i b'o tigi dɛmɛ yɛrɛ i t'o dɛmɛ mais dɛmɛ min fana don ne ka dɛmɛ fana tɛ baribariya dɛmɛw yɛrɛ k'a fɔ i bɛ taa mɔgɔw neni réseaux sociaux sanfɛ ou bien i bɛ taa kumakan juguw fɔ mɔgɔw ma réseaux sociaux sanfɛ ou bien ka bɔ ka marches kɛ ka violence ninnu fɛn ninnu kɛ o tɛ mais i bɛ se nous sommes des artistes an ka kɛlɛ ka jugu i bɛ se ka kɛlɛ kɛ k'a sɔrɔ an tɛ kɛlɛ kɛ an bɛ kɛlɛ kɛ k'a sɔrɔ an ma muru ta an ma marifa ta de tɛ an yɛrɛ da ye marifa de i m'a faamu ne mais n yɛrɛ ka n kɔni m'o o kuma mɛn fɔlɔ k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ yen ou bien association dɔ wulila ou bien hali ene dɔw wulila des trucs comme ça ko ka fɛn dɔ kɛ n'a bɛ n'u y'a kɛ ne t'a kalama i m'a faamu mais ne ka sɔrɔ u y'a kɛ n bɛ don a la fana parce que fɛn min don a man di ye voilà. i sigi tɔgɔ jamu fɔ an ɲɛna tuguni. ne tɔgɔ Abibu Kanute. Abibu Kanute i y'a yir'i ka kuma kɔnɔ k'i ye musique maître enseignant dɔ ye i bɛ se ka démonstration fitinin kɛ maliyɛnw na ka yira k'a fɔ i n'a ekɔliden ninnu u bɛ bɔ ni dɔnniya de bɛ bɔ i bɛ se ka dɔɔni fɔ a ɲɛna. Voilà, ni se. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. An cɛ ne fa. Awa an cɛ. K'i tɔgɔ jamu fɔ a ɲɛna ni jɔyɔrɔ ye mun ye. Ne tɔgɔ Jibril Jɔnbana. Ne ye école karamɔgɔ ye n bɛ cours di Bala Faseke la conservatoire la. Ne bɛ dessin cours di ani peinture. Awɔ. D'accord. Ne fa komi a ye kibaruya mɛn cogo min na k'a fɔ ko INA k'a feerela ministre yɛrɛ bɔra a y'a confirmer ni CNT mɔgɔ y'a weleli min kɛ aw minnu bɛ baara kɛ yan nɔ yali aw tun bɛ ko in kalama wa ou bien e bɛ se ka mun de sɔrɔ k'a fɔ nin ko in yɛrɛ kan. Bon e ka ɲininkali diyara n ye ne bɛ se ka min fɔ INA ko in na bon INA in kɔni bɛ yan depuis anw m'a dɔn k'an tun bɛ na diɲɛ in kɔnɔ yan an nana INA in sɔrɔ yan bon an yɛrɛ ye sansi sɔrɔ ka kalan kɛ INA la ne ye dessin dege INA la n ye san 4 dege INA la yan de 2000 à 2004 ne ye kalan kɛ INA la. Bon, ça a trouvé aussi que mɔgɔ caman tɛmɛna ni INA ye. Bon, nin bâtiment sugu ko fɛn min créera mɔgɔw date min bɛ fɔ ko 1932 dɔw bɔ 1933 n'o bâtiment sugu bɛ yen vraiment moi je pense que autorité kan ka o kɔlɔsi de o man ka feere ne bolo dɛ komi bɛɛ n'i ka faamuyali don ko in na quoi c'est à dire ka bon u nana ni prétexte minnu ye ou bien argument minnu ye k'a fɔ ko pour ka Bamako désengorger c'est vrai jamana kan ka désengorger surtout INA accès man nɔgɔn feerekɛla minnu bɛ da la. Moi je pense que o fana tɛ problème ba ye o bɛ se ka résolu o volonté ko dɔrɔn de don o ye ne ka faamuyali ye parce que il suffit que minnu bɛ sigi ka feere kɛ da in na yen olu ka bɔ yen sotaramaw ka stationnement ka interdit yɔrɔ in na dɔrɔn a banna on peut avoir l'accès à l'INA facilement bon parce que caman ka prétexte kɛra o de ye sinon ces genres de bâtiment ne kɔni bolo ninnu ye patrimoine de ye les pays développés fo ka diɲɛ wuli tubabuw t'u ye jamais minnu b'a ɲɛ développement na k'u b'u ka nin bâtiment sugu feere i t'a feerelen jamais u bɛ ko bɛɛ kɛ k'a sauvegarder de. Parce que ça va servir dans l'avenir a bɛ génération future de fɛn k'a fɔ aw bɛ nin acteur ba in dɔn a ye kalan kɛ yan aw bɛ nin mɔgɔ ba in dɔn a fana ye kalan de kɛ yan ne bolo symbole de don quoi a man ka feere tiɲɛ yɛrɛ la. Merci beaucoup. Allo ne ba. Ani ce ne fa. Si tɔgɔ jamu fɔ an ye. Ne tɔgɔ ye Hawa Traoré. Hawa Traoré. Ne ba komi kibaruya min bɛ dugu kɔnɔ a dogolen tɛ mɔgɔ si la n'o de ye k'a fɔ ko INA k'a feerela ministre yɛrɛ y'a confirmer yali aw minnu bɛ baara kɛ INA kɔnɔna la hali aw hakilina tɛ mun de ko in kan yali aw tun b'a kalama wa. An tun b'a kalama ne tɛ baara kɛ INA la dɛ moi je suis sortante de l'INA. Je viens ici à cause de ma copine. Sinon, je suis attachée de recherche. Moi, je suis un chercheur. J'ai appris la nouvelle il y a plusieurs mois.
c'est pas... Il y a plus d'une année, hein, j'ai pris la nouvelle. J'étais à la lutte contre ça. Mais Abado, moi, je suis à faire la journée, j'ai appris que certains directeurs ont signé anonymement. On n'a pas mis le nom de celui qui a acheté. Ils ont signé anonymement. C'est ça que j'ai appris. Sinon, moi j'ai commencé la lutte dès que j'ai appris. Dès que j'ai appris, j'ai commencé la lutte. Moi, j'ai commencé la lutte, ça va une année. Oui, il a fait fin fil là, mais bikumate quoi. Bikumate, n'était yankumayo, n'était censé yankumayo à faire là, maintenant. Moi, j'ai commencé la lutte, c'est pas maintenant. Mais à Frélim qui a doré. Et puis j'ai informé tous les promotionnaires que je connais. Je les tous informés. Dès que j'ai appris la nouvelle, je les ai informés. Mais quel est informé? Il y a je voulais qu'en cas mouvement d'hockey, mais j'étais la seule. Une seule personne ne peut pas faire une lutte. Surtout des luttes, c'est bon. À l'époque, celui qui a payé était en haut. Nous sommes en bas. C'est pour ça. On est bien comme la main du ministre de forme. Il faut Ferreli ka borotomi a ka wardo la ka perdu. Il n'a pas ferré en bi, a été ferré en signe. L'INA date de combien de dates avec ses idiogrammes aux abords. Comment on peut vendre un patrimoine comme ça? Moi, je suis à la direction du patrimoine. C'est pas possible. L'INA ne sera pas vendue à n'importe qui. Merci. Bonsoir, chef. Bonsoir. Si tu ne tɔgɔ Seku Sala Kamara. Seku Sala Kamara. I bɛ mun de kɛ? Bon, ne ye INA de kɛ art dramatique ni mɔgɔw b'a dɔn ne théâtre ye. Ok. Komi kibaruya min bɛ dugu in kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn n'o de ye ministre bɔra ka confirmation min di récemment n'o ye CNT mɔgɔ kelen ka wele n'o de ye k'a fɔ ko INA feerela. Ok, aw yɛrɛ minnu bɛ yan INA kɔnɔna la aw hakilinata ye mun de ko in kan e bɛ se ka mun de sɔrɔ k'a fɔ a kan yali i tun b'a kalama? Bon, INA feereli ko an y'a ŋunuŋunu kan mɛn a yirala an na k'a fɔ fɛnɛ ko yɔrɔ yɛrɛ bɛ ka jɔ yɛrɛ ko ekɔlidenw bɛna yɛlɛma yɔrɔ min na an ye ɲininkaliw kɛ o y'a yira an na k'a fɔ ko o yɔrɔ ninnu bɛ ekɔlidenw kan ka yɛlɛma yɔrɔ min na k'a bɛ se yen ko météo kɛrɛfɛ zone aéroportière la bon an kɔni y'a yira k'a fɔ ko anw fɛla ko tɛ anw t'a fɛ bien vrai que anw tilala ka ban bon n'i tilala yɔrɔ la i t'a fili kɔfɛ parce que anw nana INA la ka n'a sɔrɔ an fa dɔw tilala olu bɛ yan ni nɔ olu bɛna INA la u b'u ka baarakɛyɔrɔ la u bɛ n'u sigi INA kɔnɔna la anw ye o sira kelen de tagama bon n'a fɔra k'a feerela bon an yɛrɛ nana ye est ce que INA danbe yɛrɛ bɛɛ ma bɔ a la sa wa parce que n'i ye INA yɛrɛ jateminɛ k'a lajɛ depuis 1932 école min bɛ yen nɔ patrimoine culturel n'a fɔra ko o feerela a mɔgɔ dabali b'an dɛ INA ni Marakala Pɔnɛ inauguré la ɲɔgɔn fɛ ni hakili m'an sɔsɔ n bɛ se k'a fɔ ko Mali galerie fɔlɔfɔlɔ a bɛ INA de la yan Afrique de l'Ouest galerie fɔlɔfɔlɔ a bɛ INA de la yan nɔ donc ni a fɔra ko o feerela mɔgɔ fana m'o feere fo an ka jamanaw ɲɛmɔgɔw yɛrɛ c'est à dire que a bɛ mɔgɔ jigi bɔ c'est à dire que fɛn dɔ kan mais fɛn dɔ fana don fo mɔgɔw k'a faamu Mali culture jatelen tɛ yɔrɔ bɛ na ne nin bɛɛ lajɛlen parce que ni Mali culture jatelen kun don bilahi fɛn o fɛn bɛ ka kɛ Mali la bi nin si kun tɛ kɛ parce que diɲɛ jamana foyi tɛ arrivé n'i ka seko ni dɔnko tɛ diɲɛ jamana foyi tɛ yen k'a bɛ bɔ nɔgɔ la ka sɔrɔ a ka culture tɛ ni ɲinɛn'i jujɔn kɔ i labanko b'i kamana gan koyi parce que an ka culture an ka seko ni dɔnko o de b'an miiri jigin an ka kokɔrɔw la a bɛ an miiri jigin an danbew la c'est à dire que fɛn dɔ bɛ yen nɔ mɔgɔw k'a faamu Ala ye kira 330 kira 313 ci diɲɛ kɔnɔ kira foyi ma se anw ma yan kiraw ka cidenw de nana yan mais Ala ye jɔn ci anw ma ɲamakalaw ko k'anw ka mɔgɔya dilan i y'a faamu bon o ɲamakalaw ni an ko u ma kalan k'u ti fɛn dɔn ɲamakala filɛ bɛɛ tɛ se ka k'a ye o n'a fɔra ko ɲamakala ɲaman kala de don donc olu bɛna ekɔliso min na ani mɔgɔ wɛrɛw bɛna ekɔliso minnu na donc kana kalan kɛ n'a fɔra ko o école feerela ça veut dire que an y'an ka culture de feere an ka seko ni dɔnko an y'o de feere an danbe an y'o de feere
ya donc n'anw y'a bɛɛ feere o anw ta bɛna k'a la jumɛn de an ka fɔ sa k'anw ye dɔɔnin kɛ mɔgɔ minnu bɛna fɔ anw kɔ olu ta bɛna k'a la jumɛn de an ka sabali ni maa min kelen don ka nin feere a tigi ka feere in bɔrɔtɔ min kelen don k'a san ni a bɛ se k'a ka wari minɛ a k'a ka wari minɛ ne sɔrɔ cogo yɛrɛ tɛ wari in na a ka jɛ a kɔ. mais donc mɔgɔ min y'a feere ani min y'a san aw yɛrɛ aw t'o dɔn. min ye ina feere ne tɛ se k'a fɔ ko karisa de y'a feere mais n kɔni b'a dɔn a feerela gouvernement kɔrɔ de fɛ gouvernement tɛmɛlen n tɛ se ka mɔgɔ kelen fɔ a la mais ne a fɔra ko a feerela gouvernement kɔrɔ fɛ an bɛ jɔn fɔ o la an bɛ se k'a fɔ ko IBK parce que ale de ye jama ɲɛmɔgɔ ye o don foyi tɛ kɛ jamana kɔnɔ ni ale tɛ an bɛ se k'ale de tɔgɔ fɔ a la parce que ale de ye u ɲɛmɔgɔ ye Kami maa ɲɛmɔgɔ de tɔn filɛ o diɲɛ foyi tɛ kɛ jamana kɔnɔ ni jamana ɲɛmɔgɔ tɛ a kalama surtout i ka ministre tɛ se ka foyi kɛ sariyaw kɔnɔna la fɛn o fɛn n'a tɛmɛra 500 kan feere ni sanni n'a tɛmɛra 500 kan fɛngɛ kɔnɔna la foroba cakɛda kɔnɔna la a kuma bɛ taa ministre bulon de kɔnɔ ou bien donc o tɛ se ka kɛ ko président t'o kalama o ne ma se k'o yɔrɔ de faamu quoi président yɛrɛ bɛ se ka sɔn cogo di i n'a ka feere cɛ mɔgɔ caman bɔra yan dɛ général Baba Jara n tɔrɔ n'i y'a tɔgɔ mɛn a ye ina kɛ n'i ye c'est à dire que u bɛna ni kumanin dɔ de ko ina accès ka gɛlɛn wayi ina accès ka gɛlɛn Bamakɔ yɔrɔ jumɛn bɛ yen min accès ka nɔgɔ assemblée nationale tɛ nin suguba kɔnɔ nin yan n ko artisanat de bɛ assemblée ni ina cɛ u k'o feere kɛ u ka assemblée feere c'est à dire que fɛn dɔ don ni i mago tɛ fɛn na dɔrɔn i b'a essayer k'a bɔ i bolo an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na Mali culture jatelen tɛ Mali faamaw fɛ u yɛrɛ fɛ naganaga ko de don mɔgɔ dun tɛ taa ɲɛ n'i ka culture tɛ wallahi maa si tɛ bɔ nɔgɔ la n'i ka culture tɛ parce que anw de bɛ se ka fasoden ɲumanya dusu don maaw kɔnɔ anw de bɛ se k'a fɔ mɔgɔw baara kɛ k'a yira maliyɛnw na k'a fɔ yanni an ka kɛ diɲɛ fɛn o fɛn fɛ an ka kɛ Mali fɛ fɔlɔ seko ni dɔnko de bɛ se k'a kɛ i y'a faamu donc n'u kɛlen don k'a feere u ka sabali u ka feere in bɔrɔtɔ. mais aw kɛlen ka bɔ a kalama k'a feere la est ce que a ye wulikajɔ dɔw kɛ a ye fara ɲɔgɔn kan dɔ kɛ i b'a association b'a bolo ka ko in kɛlɛ. bon en réalité association tɛ yen nin nɔ association tɛ yen ko ne bɛ min kalama a bɛ se ka kɛ a bɛ yen dɛ mais a tɛ yen ko ne bɛ min kalama mais anw minnu bɛ baro kɛ ɲinan kɔnɔ yan nɔ on a commencé ka pétition kɛ k'an t'a feereli ko fɛ wa o pétition in bɛ sen na depuis nin kuma in ma aborder parce que ina ekɔliden kɔrɔ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ ka bɛɛ contacter an ka ekɔliso in diya ye o de ye quoi depuis 1932 fo bi fɛn fɛn tɛmɛra ekɔli in fɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn fo bi minnu bɛ yen an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn. i ka kumakan laban ye mun ye i bɛ se ka mun sɔrɔ fɔ Mali autorités ɲɛna. bon ne bɛ se ka min fɔ Mali autorités ɲɛna pour que jamana in ka bɔ ni dingɛ in kɔnɔ pour que Mali ka taga ɲɛ pour que Mali k'a yɛrɛ sɔrɔ an ka segin an yɛrɛ ma an ka segin an yɛrɛ ma o kɔrɔ ye jumɛn ye an k'an ka seko ni dɔnko ta an bolo fila la n terikɛ diɲɛ jamana foyi tɛ bɔ nɔgɔ la n'a ka seko ni dɔnko tɛ bilahi n'i y'i ka seko ni dɔnko bila kɔ i yɛrɛ bɛ taa kɔ kɛlɛ min filɛ nɔrɔ la nin anw de bɛ se k'a ban wallahi anw de bɛ se k'a ban Mali culture de bɛ se k'a ban mais a ti ɲɛ fo gouvernement ka c'est à dire que culture fara c'est à dire que parce que culture kɛlen don poste politique de ye quoi poste de récompense de y'u bolo i y'a ye donc fo ka culture de don da la pour que culture bɛ se ka baara kɛ wallahi n'anw ye baara kɛ anw bɛ se ka nin kɛlɛ in ban marifa t'anw bolo dɛ anw tɛ marifa ta mais anw bɛ se k'a ban ala ka jamana in dɛmɛ ala ka hinɛ jamana in na ala ka kɛlɛ in ban jamana in kɔnɔna la ka Mali tali dusu di mɔgɔ ma mɔgɔ min bɛ Mali fɛ ala ka Mali nɔgɔya Mali marali nɔgɔya mɔgɔ ye min bɛ Mali fɛ ale ka intérêt ko tɛ dɛ min bɛ Mali fɛ ala k'a nɔgɔya o ye. ok merci beaucoup. ok ne ba an ye ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni dɛ an tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ka so ni kɔni an ye ina kɔnɔna la hali bi bɛ mun de sɔrɔ ka fɔ maliyɛnw ɲɛna halisa. kuma caman tɛ an fɛ o ala ni magma sababu ani mulayi sababu olu ye ɲininkali min kɛ mɔgɔ caman bɔra a kalama
o kuma na ni bɛɛ de bɔra a kalama an bɛ bɛɛ de wele u ka fara Magma kan ka fara Mulayi kan an ka kɛlɛ in kɛ ka kɛlɛ in kɛ k'an bolo lawuli ka kɛlɛ in kɛ an dalen ka kɛlɛ in kɛ an sunɔgɔlen ka kɛlɛ kɛ k'an sen da nɔ na Ina kana feere Ina ti feere bi a tɛ feere sini mɔgɔ ta tɛ Mali de ta don a kɛlen don Maliyɛnw kama o kuma na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na nka kɛrɛnkɛrɛnnenya na an bɛ Magma fo ka Mulayi fo Ala ni olu sababu diɲɛ ye sababu ye fɔ lahara o kuma na hali bele an b'u kɔ n'u ko min an ko o n'u ko kɛlɛ in na ko min bɛ kɛ an b'o kɛ awa an bɛ kɛlɛ in kɛ fo ka taa an sa an bɛ kɛlɛ in kɛ fo ka taa an kun minɛ k'a da don min na dingɛ kɔnɔ Ina ye bɛɛ de ta ye denmisɛnnin baden de ka baara bɛna tiɲɛ mɔgɔ kelen pe de nɔfɛ mɔgɔ kelen pe dayirimɛ ka wari bɔ ale b'a ɲini k'a bila posi kɔnɔ denmisɛnninw ta ye kalan ye bɛɛ n'a kunkololata bɛ taga aw bɛ se k'o feere cogo di o tuma na foli n bɛ Maliyɛn bɛɛ fo ka Magma Gabriel fo mɔgɔ minnu bɛ k'an dɛmɛ lutte nin na k'u bɛɛ lajɛlen fo aw yɛrɛ min ye radio baarakɛlaw ye ani télé baarakɛlaw an y'aw fo dan tɛ foli min na awa ne ye kuma bila. Merci. Allemagne. Celle-là, là, elle n'est pas n'importe qui. À rencontre d'Okera Allemagne, il y avait plus de 1000 exposants. Elle était la première. Une Allemande s'est déplacée sur le Mali, venir la chercher. Ananas quand elle cherche Mawa. Entre plus de 1000 exposants, elle a été la première. Elle dit que elle a répondu que c'est moi. La dame a dit non, tu ne peux pas être celle-là. Ça peut pas. Moi, je pensais que tu étais accompagné par un garde-corps. Les maquettes, la mascotte de la biennale, l'initiative c'est celle-là. En la voyant comme ça, elle n'est pas n'importe qui. Elle a un don naturel. C'est ça que je voulais ajouter. I wulila kɛlɛ min na c'est-à-dire a yɛrɛ Awa Tarawele I wulila kɛlɛ mun na I ni Awa Kone an b'aw kɔ bi bɛɛ b'aw kɔ commune de bɛɛ sɛmɛlen don aw la n'a y'a fɔ cogoya min na an b'a bila ten ni Ala sɔnna a ma non. Celui qui est à la porte, comment il s'appelle? Cheikh, il faut lui demander. Chaque jour, moi, je passe devant lui là, pour lui demander ce qui se passe. Bolo kumakan laban bɛ bolo ka se hali bi a ka mɔgɔ tɔw ma n'olu wele kan jumɛn b'i bolo ka lase a balima tɔw ma. Kumakan laban min bɛ ne bolo ka a se diɲɛ ma c'est-à-dire o ye mun ye nin ko wuli n'o ye Magma Gabriel ye ani Mulayi Keita n'olu ye Ina ancien Mulayi yɛrɛ ne n'a ye Ina a ka san 4 bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan yan c'est-à-dire u y'u ka danaya yɛrɛ de yira k'u ye danaya mɔgɔw ye u y'u ka yɛrɛwolodenya de yira I bɔra école mun na n'a fɔra ko o yɔrɔ bɛ ka feere ko o école ye c'est-à-dire Mali artiste club bɛɛ formé n'a fɔra ko o école bɛna feere o anciens dalen olu tɛ kuma mɔgɔ m'o ko lawuli o ye halala de o donc foli kan ka k'u ye quoi wallahi Mulayi Keita Magma Gabriel an b'u fo ka tɔ bɛɛ fo mɔgɔ min b'a kalama de près ou de loin mun sen donna la ŋaniya ɲumanya la an b'a bɛɛ kɔ wa an b'a bɛɛ fo wa ko de daminɛlen no et puis n bɛ kuma laban ni commune de jeunesse ye minnu nana n balima minnu nana yan n dɔgɔninw ni n kɔrɔw bɛɛ b'a la surɔ u nana kɛ ka yanfa wallahi n b'u fo wa u wulila u wuli kunna k'an ka wuli nin na sinon commune de la yan espace foyi tɛ yen bilen yan zone commune Ɲarela zone mɔgɔw bolo anw ka fɛn bɛɛ de bɛ kɛ Ina kɔnɔ et puis emblème mun bɛ Ina la a emblème n'a feerela fo ka diɲɛ wuli an t'a ye bilen donc foli ani barikadali o bɛ kɛ ni Ina ko in kɔni a feereli ko nin y'a bannen mɔgɔw kunkolo bɛ to a la na Ala sɔnna a ma u k'a bɔ a ma o de ka d'an ye d'accord Ala k'a ɲa ka d'a ma. Ok, merci beaucoup. Maliyɛnw ni y'an ye Ina kɔnɔna de la
komi an yɛrɛ kiwara mɛn cogo min na an ye wulikajɔ kɛ ka na ina magɔrɔ ninnu caman k'olu ɲininka ina kɔnɔna la yan nɔ n'o y'a feereliko kuma min ye maliyɛnw o kuma in ma dogo mɔgɔ si la a confirmer la ministre yɛrɛ y'a confirmer k'a fɔ ko ina in feerela an y'an ba dɔw ɲininka olu ko yɔrɔ in feerela ko bila kuma tɛ mais bi de kuma in poyira a ko a ma sɔn ale ka bɔ a tɛ fɛ a ka ye mais a ye kuma min fɔ a ka kuma kɔnɔ aw yɛrɛ a y'a mɛn a ye tɔmɔta caman sɔrɔ a la o tɛmɛlen ka bɔ yen mɔgɔ caman de y'a fɔ ko yɔrɔ in feereli ma bɛn ni patrimoine ni n'i y'a ta k'a lajɛ Mali culture o de filɛ nin ye en jeu denmisɛnninw bɛna kalan kɛ wa connaissance b'a kɔnɔ ka baaraw b'a kɔnɔ bolola baara sugu bɛɛ bɛ kɛ yɔrɔ in kɔnɔna la mɔgɔw bɛɛ se ka kɛ bureau baarakɛla ye mais bɛɛ bɛ se ka bolola baara dɔ kalan i yɛrɛ si ni si tɛ kelen ye maliyɛnw an kɔni an filɛ ina kɔnɔna la an ye wulikajɔ min kɛ maliyɛnw o de filɛ aw ɲɛkɔrɔ bɛɛ y'a hakilinata fɔ a kan j'espère que maliyɛnw aw bɛɛ ka taw sɔrɔ a kan aw denkɛ n'a balimakɛ de don Dawuda Keyita Bamada.net sanfɛ assalamu alaikum